목사님들이신가요? Son pastores, ¿verdad? 예. 그 앞쪽에 비었으니까 이 앞쪽으로 오시죠. Yo creo que está algo vacío aquí, así que si se podrían acercar sería muy bueno. 서는 게 굉장히 불편한데. 이렇게 울퉁불퉁해가지고. 아직 다른 지역에서는 안 오신 것 같습니다. Creo que todavía no ha venido mucha gente de otra región, 그래도 시간이 없어서 예정된 대로 진행하겠습니다. pero por falta de tiempo vamos a empezar así como fue planeado. 다른 나라에 갔으면 보통 한 일주일 하는 내용을 오늘 하루 만에 해야 됩니다. Y hoy tenemos que compartir lo que en otros países generalmente compartimos durante una semana. 이 중에 우리 청소년들도 많이 참여했는데 저는 그분들보다 우리 목사님들 위주로 좀 하겠습니다. Hay muchos jóvenes aquí con nosotros, pero nos enfocaremos en los pastores. 조금 어려울 수도 있지만 이 나라 전체를 살려야 되잖아요. Puede ser un poco difícil, pero tenemos que salvar a nuestro país, ¿verdad? 나라 살릴 만큼 은혜를 받아야 되니까. Y deben de recibir suficiente gracia como para salvar al país. 그래서 좀 깊은 얘기를 좀 할 겁니다. Por eso es que hablaremos de algo muy profundo. 혹시 오전에 들어보시고 우리 주위에 오신 분들이 좀 힘들어하시면 빨리 점심 먹고 나서 집에 가시면 됩니다. Si escuchan aquí en la mañana y les cuesta y verdaderamente no sienten que es para ustedes, entonces después de almorzar tienen la libertad. 저희는 집회하러 다니는 사람이 아닙니다. No somos personas que andamos haciendo conferencias. 집회라는 걸 통해서 그 나라 살릴 제자를 찾으러 왔습니다. Nosotros a través de las conferencias venimos a buscar discípulos para salvar a su país. 어제도 한 몇백 명 교회에 가서 예배를 드렸는데요. Fuimos a una iglesia que tenía alrededor de cientos de miembros y dimos el culto de domingo. 몇백 명 교회, 몇천 명 교회 그게 좀 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es si son cientos o si son miles, 그 안에서 정말 알아듣는 사람이 일어나야 되거든요. sino que debe de haber alguien dentro de esto que verdaderamente entienda. 그런 사람이 일어나야지 그 나라 살리거든요. Se debe de levantar este tipo de persona para que se salve ese país. 하울링이 너무 많이 Yo 생기는데 creo que si podríamos controlar un poco el eco. 자, 그런 내용을 가지고 오전에는 그 복음, 성경에서 말한 복음이 뭐며 Entonces con este contenido vamos a hablar durante la mañana de qué es el evangelio del que nos habla la Biblia. 성경적인 전도 전략은 뭔지를 설명하겠습니다. Y también qué es la estrategia de evangelismo bíblica. 마이크가 이러면 제가 마이크 없이 하겠습니다. Una cosa, si no se puede resolver, entonces mejor lo hacemos sin micrófono. 집중이 안 돼서. Es porque es difícil concentrarse si hay 좀 기다릴까요? ¿Esperamos un poco o cómo? 말해볼까요? Sí, intentamos, así. 이 마이크가 문제예요. 내 마이크가 문제예요. ¿Cuál es el micrófono que está mal? ¿Es este o es el otro? 저 메시지 하는 중에 또 잡을 줄 믿고 Y bueno, confiamos en que se va a arreglar mientras compartimos. 자, 바로 시작하겠습니다. Empezaremos. 창세기 말씀을 보겠습니다. Veremos la palabra en Génesis. 여러분, 저는 신학적인 얘기하러 오는 사람이 아닙니다. Yo no soy alguien que les vine a hablar de teología. 혹시 목사님들 가지고 있었던 그 신학적인 질문은 하시지 마세요. Si tienen alguna pregunta teológica, por favor, guárdenla para después o no la hagan. 교단별로 다르고 신학적으로 다르니까 그건 여러분이 소화하시고요. Porque eso es diferente dependiendo de su denominación y de su teología. Así que me gustaría que esto lo digirieran ustedes. 성경에서 말한 복음이 뭔지 그걸 제가 설명하겠습니다. Pero vamos a explicar qué es lo que nos dice
la Biblia acerca del Evangelio. 이번 한 시간 들어보시면 그 말이 이해될 겁니다. Y si lo escuchan en esta hora lo van a entender. 창세기 1장을 보겠습니다. Vamos a ver Génesis 1. 창세기 1장에는 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라는 말씀입니다. Génesis 1:1 nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. 하나님이 창조 주신 것을 얘기하셨죠. Nos dice cómo Dios creó todo. 그리고 나서는 어떤 순서로 창조했는지를 쭉 얘기합니다. Y luego nos dice en qué orden creó todo. 그러는 중에 창세기 1장 27절 28절에 보시면 Y en todo esto, si miramos el versículo 27 y 28, 인간이 어떤 존재인지를 얘기하고 있습니다. nos dice qué tipo de ser es el hombre. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. Nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 창세기 1장에 굉장히 중요한 얘기를 하고 있습니다. Génesis 1 nos habla de cosas muy importantes. 조금 전에만 해도 세 가지가 숨어 있습니다. Y entonces en lo que acabamos de leer hay tres cosas escondidas. 하나님이 창조 주신 것과 El hecho de que Dios es el creador, 그 다음에 창조 순서에 대해서 y también el orden de la creación, 그리고 나서 창조 원리가 숨어 있습니다. y también los principios de la creación. 이게 창조 원리가 굉장히 중요한 원리인데요. Los principios de la creación son muy importantes. 물고기는 물 안에 있어야 됩니다. Entonces, de acuerdo a esos principios, los peces deben de estar dentro del agua. 간단한 얘기입니다. Es algo muy simple. 그래야지 자유롭고 행복하고 정상입니다. Solo así es natural, esto es lo más libre y ellos son felices así. 왜 그러냐고 물어본다면 Pero si preguntamos por qué es así, 창조 원리입니다. es porque es un principio de la 그렇게 creación. 만들어졌어요. Y entonces, 그 안에 있어야 돼요. nosotros, digamos, debemos de estar dentro de esto. 나무는 뿌리를 흙에 받고 있어야 됩니다. Los árboles deben de estar enraizados en la tierra. 그게 창조 원리입니다. Este es un principio de la creación. 왜 그렇죠? ¿Por qué es así? 그렇게 만들어졌어요. Es porque fueron creados 그렇게 así. 만들었어요. Es porque fueron 그 안에 있을 creados. 때 자유롭고 정상이고 행복합니다. Y al estar dentro de esto es que son felices, son normales y son libres. 인간은요. Y el hombre. 오늘 보니까 인간은 하나님 형상대로 지음받았다고 얘기했어요. Hoy vemos que el hombre fue creado a imagen de Dios. 그래서 인간은 하나님 안에 있을 때 Y por eso es que el hombre debe estar dentro de Dios. 가장 자유롭고 정상적이고 행복합니다. Y por eso esto es lo más normal, lo más libre y lo más feliz. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 그게 창조 원리. Porque es un principio de la creación. 똑같은 원리. Es lo mismo. 이게 창조 원리. Ese es un principio de la 하나님이 creación. 그렇게 만드셨어요. Dios lo hizo de esta manera. 제가 왜 뜬금없이 창조 원리를 설명하냐면 ¿Por qué les explico esto de la nada? 성경에는 모든 답이 있습니다. Porque en la Biblia está toda la respuesta. 하나님이 누구냐? Nos dice quién es Dios, 인간이 누구냐? quién es el hombre. 모든 답이 있습니다. Todas las respuestas están. 그 중에 또 하나는 인간이 어떤 문제가 있냐? Y también cuál es el problema del hombre. 여기 답이 있습니다. Está la respuesta. 그 인간의 문제를 어떻게 해결할 수 있냐? ¿Cómo se puede solucionar el problema del 여기 답이 hombre? 있습니다. Está aquí la respuesta. 성경은 구약과 신약으로 나누어져 있죠. La Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento. 옛날 약속, 새로운 약속이라는 얘기입니다. En la promesa vieja, la nueva promesa. 도대체 무슨 약속이죠? Entonces, ¿cuál es la promesa? 메시아에 대한 약속입니다. Es una promesa acerca del Mesías, 그리스도가 오시겠다는 얘기죠. que vendría el Cristo. 왜 메시아가 와야 ¿Por qué 됩니까? tiene que venir el Mesías? 왜 그리스도가 와야 ¿Por qué 되죠? tiene que venir el Cristo? 메시아가 오지 않으면 안 될 만큼 인간의 문제가 심각하다 그 말입니다. Significa que el problema del hombre es lo suficientemente grave para que tenga que venir el Mesías. 도대체 그 인간의 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema del hombre? 그걸 밝히고 있는 것이 성경입니다. Lo que nos revela esto es la Biblia. 하나님에 대해서 얘기하고 Nos habla de Dios, 인간에 대해서 얘기하고 nos habla del hombre, 인간의 문제에 대해서 y 얘기하고 nos habla del problema del 그 hombre, 해결책에 대해서 얘기하고 nos habla de la solución, 구원받으면 어떤 축복이 있는지를 얘기하고 있는 게 성경입니다. y nos habla de qué bendiciones recibimos si somos salvos. Esto es la Biblia. 인간에게 있는 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema del hombre? 그걸 창조 원리로 설명할 수 있어요. Y nosotros podemos explicar esto a través del principio de la creación. 이런 눈을 사람들이 가지고 있어야 됩니다. Nosotros debemos de tener los ojos para ver esto. 물고기가 물 떠나면 무엇이 됩니까? ¿Qué pasa cuando un pez sale del agua? 물고기 잡아보셨죠? Ustedes han pescado, ¿verdad? 모든 문제가 옵니다. Vienen todos los problemas de este pez. 물 떠나는 순간 모든 문제가 Desde 와요. el momento en el que se separa del agua vienen todos los problemas. 그러다가 죽습니다. Y luego muere. 그렇죠. ¿O no es así? 나무 뿌리 뽑히면 어찌 ¿Qué 됩니까? pasa cuando un árbol es desarraigado? 모든 문제 옵니다. Vienen todos los problemas. 그러다가 죽습니다. Y luego muere. 왜 그렇습니까? ¿Saben por qué? 창조 원리를 어겨서 Es 그렇습니다. porque ha violado un principio de la 인간의 creación. 모든 문제의 근원이 뭔 줄 아십니까? ¿Saben cuál es la fuente de todos los problemas del hombre? 하나님을 떠나서 그래요. Es separarse de Dios. 창조 원리를 어겨서 그래요. Es violar un principio de la creación. 하나님 떠나는 순간 Desde el momento en el que nos separamos de 모든 Dios, 문제 오다가 vienen todos los problemas 죽는 겁니다. y luego morimos. 인간의 모든
모든 문제의 근원은 하나님 떠나서 La fuente de todos los problemas del hombre está en la separación de Dios. 인간의 모든 문제의 근원은 하나님 떠나서 창조 원리 여기에서 온 겁니다. Y todos los problemas del hombre vienen por haber violado este principio de la creación, por haberse separado de Dios. Es algo muy simple. 이걸 몰라요, 사람. Y esto es lo que la gente no sabe. 성경엔 답을 주고 있는데 이걸 몰라요. Y la Biblia nos da esta respuesta, pero la gente no lo 인간의 sabe. 문제를 다른 데서 찾아요. Y buscan el problema del hombre en otro 돈 lugar. 문제라고 생각합니다. Piensan que es el dinero, 돈 문제 아닙니다. pero no es el problema del dinero. 정치 문제라고 생각합니다. Piensan que es el problema político, 아닙니다. pero no es este. 사회 문제 아닙니다. No es el problema social, 가정 문제 아닙니다. no es el problema familiar, 육신 문제 no es el 아닙니다. problema físico, 정신 문제 no es el problema 아닙니다. mental. 영적인 문제입니다. Es un problema 하나님 espiritual. 떠나서 그래요. Es por estar separado de 이게 Dios. 성경에서 밝히고 있어요. Eso es lo que nos dice la Biblia. 인간이 하나님 떠나는 순간 모든 문제 온 겁니다. Desde el momento en el que Dios se separa del hombre vienen todos los problemas. 그거를 적어도 여러분들은 아셔야 됩니다. Y ustedes deben de saber esto. 그래야지 이 엘살바도르를 살릴 수가 Y 있어요. solo así podrán salvar El Salvador. 그래야지 중남미를 살릴 수가 있어요. Solo así podrán salvar Latinoamérica. 이 문제를 모르면 답을 몰라요. Si no conocen este problema, no conocen la respuesta. 문제가 tampoco. 얼마나 심각한지 모르면 해결책을 모른단 Si 말이에요. no sabemos qué tan grave es el problema, no conocemos la 오늘 이 solución. 자리에 있는 여러분들이 그 문제와 답을 정확하게 아셔야 됩니다. Ustedes que están en este lugar deben de conocer el problema y la respuesta precisamente. 인간의 모든 문제 하나님 떠나서 왔습니다. Todos los problemas del hombre vienen por estar separados 자, de Dios. 이해하셨으면 아멘. Si lo entendieron, amén. 아멘. Amén. 자, 좀 더 자세하게 보겠습니다. Vamos a ver un poco más exactamente. 창세기 3장입니다. Vamos a ver Génesis 3. 여러분, 제가 알기에는 성경 중에 가장 중요한 장이 있다면 그게 창세기 3장이에요. Y bueno, de acuerdo a lo que yo sé, si hay un momento muy importante en la Biblia, el más importante es este, Génesis 3. 인간이 어떻게 하나님 떠나냐 가장 잘 설명하는 내용입니다. Es el lugar que mejor nos explica cómo es que el hombre se separa de Dios. 3장 1절로 24절까지를 읽어보겠습니다. Vamos a leer el versículo 1 al 24. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe que Dios el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas de campo, por el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. 여기 창세기 3장에는 중요한 원리가 몇 가지 숨어 있습니다. Podemos ver ciertos principios importantes en Génesis 3. 창세기 3장을 다 설명할 시간이 없어요. No tenemos tiempo de explicarlo todo. 몇 가지 원리 설명할게요. Vamos a explicar ciertos principios. 인간이 어떤 문제가 왔는지를 밝히고 있습니다. Nos dice qué problema vino al hombre. 여기에 보면 인간 타락 이전에 분명히 사단이 존재했음을 얘기하고 있습니다. Nos dice que antes de la caída del hombre, Satanás existía claramente. 뱀이 등장하잖아요. Aparece la serpiente. 이 뱀이 사단입니다. Y esta serpiente es Satanás.
사단이다 우리끼리 얘기한 게 아니라 성경적입니다. No es que estamos diciendo entre nosotros que es Satanás, sino es 이 bíblico. 뱀이 사단이 맞습니까? ¿Que acaso esta serpiente es Satanás? 성경을 찾아보겠습니다. Vamos a verlo en la Biblia. 창세기 3장 또 볼 거니까 체크하시고요. Bueno, vamos a ver Génesis 3 de nuevo, así que tenganlo en mente. 요한계시록 12장입니다. Vamos a ver Apocalipsis 12. 요한계시록 12장. Vamos a ver Apocalipsis 12 오늘 성경을 제가 많이 찾을 겁니다. y vamos a buscar mucho la Biblia. 계시록 12장 Es Apocalipsis 12, 9절입니다. versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 여기 보면 옛 뱀, 곧 마귀라고도 하고 사단이라고도 하며라는 구절이 있습니다. Nos dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. 창세기 3장에 출현이 옛 뱀이 마귀라고도 하고 사단이라고도 하는 바로 그 존재입니다. Entonces la serpiente antigua que aparece aquí es el diablo y también se llama Satanás. 한 구절 더 보겠습니다. Vamos a ver un versículo. 요한계시록 20장 2절입니다. Vamos a ver Apocalipsis 22, nos dice, y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años. 여기도 동일한 얘기를 하고 있습니다. 옛 뱀이요 마귀요 사탄이라. Nos dice lo mismo, que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. 분명한 것은 이 뱀이 사단이라는 얘기죠. Lo claro es que esta serpiente es Satanás. 우리끼리 얘기하는 게 아니라 신학적인 얘기가 아니고 성경에 있는 얘기입니다. No es algo que estamos hablando entre nosotros, no es un tipo de teología, sino es algo que nos dice la Biblia. 그래서 인간 타락 이전에 사단이 있었다는 거죠. Entonces, antes de la caída del hombre existía Satanás. 그 사단이 인간으로 하여금 뭐 하겠냐? 범죄하게 했다는 ¿Y qué causa este Satanás en el hombre? Causa el pecado. 창세기 3장 6절입니다. Vamos a ver el versículo 6 de Génesis 3, nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y vio también a su marido, el cual comió así como a ella. 하나님하고 인간하고 유일한 약속을 했습니다. El hombre y Dios hicieron una única promesa. 동산의 모든 나무 열매 다 따먹어도 된다. Puedes comer de todo árbol del huerto, 하지만 동산 중앙에 있는 나무 열매는 따먹지 말라. excepto del fruto del árbol que está en medio del huerto, 따먹으면 정령 죽으리라. porque si comes de él ciertamente morirás. 이게 유일한 약속입니다. Es la única promesa, 하나 약속하신 것은 una promesa. 그걸 어겼습니다. Y esto es lo que violamos, 죄를 범하게 됐죠. pecamos. 사단에 속아서 범죄하게 됐습니다. Y nosotros fuimos engañados por Satanás y resultamos en el 그래서 pecado. 그 결과로 창세기 3장 23절입니다. Y como resultado podemos ver el versículo 23 de Génesis 3, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 에덴에서 쫓겨나게 됩니다. Fue echado del Edén, 하나님을 떠나게 되죠. fue echado de Dios, 하나님과 분리되게 됩니다. fue separado de Dios. 무슨 문제가 생깁니까? 이렇게 된 이후에 ¿Y qué pasa? ¿Qué problema ocurre después? 3장 16절부터 19절입니다. Podemos verlo desde los versículos 16 al 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, por el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y el polvo volverás. 여기 보면 사단에게 속아서 범죄에서 에덴에서 쫓겨났잖아요. Nosotros vemos que a través de Satanás nosotros pecamos y fuimos echados del huerto del Edén. 그러면서 16절부터 많은 문제 오다가 결국 흙으로 돌아가는데 결국 죽게 됩니다. Y podemos ver desde el versículo 16 de que hay muchos problemas y luego volvemos al polvo. 16절부터 기록된 거 보면 여기 가정 문제 나오고 경제 문제 나오고 질병 문제 나오고 다 나옵니다. Si vemos desde el versículo 16 podemos ver que está registrado aquí el problema económico, el de la familia y todos los otros problemas de la enfermedad 왜 también. 이런 문제가 나오죠? ¿Por qué vienen estos problemas? 에덴에서 쫓겨나서 그래요. Porque fuimos echados del Edén, 하나님을 떠나서 그래요. estuvimos echados fuera de Dios, 하나님과 분리돼서 그랬어요. fuimos separados de Dios. 그래서 이 모든 문제의 근원이 뭐냐? 하나님 떠나서 그래요. Por eso, ¿cuál es la fuente de todo esto? Es el estar separados de Dios. 왜 하나님을 Porque 떠납니까? es que pecamos, 죄를 보면서 그랬어요. separamos de Dios, es 왜 porque 죄를 범했죠? pecamos. ¿Y por qué pecamos? 사단 때문에 그랬어요. Es por Satanás. 요 세 가지 문제 때문에 모든 문제 오다가 죽는 겁니다. Y por esos tres problemas vienen todos los problemas y luego morimos. 물고기가 모든 문제, 물 떠나면 모든 문제 오다가 죽듯이 이 창세기 3장이 딱 그렇게 설명하고 있어요. Así como cuando el pez sale del agua y vienen todos los problemas, nos lo explica de esta misma manera. 하나님 떠나서
모든 문제 오다가 결국 죽는 거예요. Vienen todos los problemas por estar separados de Dios y al final morimos. 왜 하나님 떠났습니까? ¿Por qué estamos separados de 죄 Dios? 때문에 Es por el 떠났습니다. pecado. 왜 죄를 ¿Y por qué 범합니까? pecamos? 사단 때문입니다. Por Satanás. 요 세 가지가 항상 같이 가요. Esos tres aspectos siempre están juntos. 그래서 인간에게 오는 모든 문제의 근원에는 항상 이 세 가지가 있어요. Por eso la fuente de todos los problemas del hombre siempre están en esos tres elementos. 요 세 가지의 특징이 뭐냐? ¿Cuál es la característica de estas tres cosas? 인간이 이길 수가 없어요. El hombre nunca lo puede vencer. 사단이 이길 수 없습니다. Nadie puede vencer a 죄 문제 Satanás. 스스로 해결 Nadie puede 못해요. resolver su pecado. 스스로 하나님 만날 수 Nadie se 없어요. puede encontrar con Dios por sí mismo. 요것 때문에 모든 문제가 오는 겁니다. Por eso vienen todos los problemas. 이 모든 문제를 해결하려면 요 세 가지 문제 해결해야 돼요. Y si queremos resolver todos los problemas, debemos de resolver esos tres problemas. 자, 이해하셨습니다. 아멘. ¿Sí lo entendieron? Amén. 아멘. 아멘. 그래서 하나님께서 해결책을 주셨습니다. Por eso es que Dios nos dio la solución. 그 해결책이 창세기 3장 15절입니다. Podemos ver esta solución en Génesis 3:15. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 이 문제를 해결하려고 누굴 보내겠다? Entonces enviaré a alguien para solucionar este problema. 여자의 후손을 보내겠다. La simiente de la mujer. 여자의 후손이 와서 네 머리, 사단의 머리를 박살낼 것이다. Y la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 이게 원시 복음입니다. Este es el evangelio original. 처음부터 여자의 후손이 올 거라고 얘기했어요. Desde el principio Dios nos dice que vendrá la simiente de la 다른 mujer. 말로 처음부터 메시아 보내겠다고 얘기했어요. En otras palabras nos dice que vendrá el Mesías. 타락하자마자 메시아 보내겠다. Desde que caímos Él nos prometió el Mesías. 타락하자마자 그리스도 보내겠다. Desde que caímos nos enviaría el Cristo. 메시아 보내겠다. 이게 구약입니다. Y entonces enviará el Mesías. Todo esto es en el Antiguo 그 Testamento. 기다리던 메시아가 오셨다. 그게 신약입니다. Y este Mesías a quien esperábamos vino. Esto es el Nuevo 그래서 Testamento. 구약 전체는 오실 메시아를 바라보는 거예요. Por eso es que en el Antiguo Testamento solo esperaban al Mesías que había de venir. 아브라함 어떻게 구원받았습니까? ¿Cómo recibió la salvación Abraham? 오실 메시아 바라보고 구원받았습니다. Él se fijó en el Mesías que había de venir y fue 아니, salvo. 그게 진짜입니까? ¿Acaso es verdad? 예수님이 말씀하셨어요. Jesús dijo. 요한복음 8장을 보겠습니다. Vamos a ver Juan 8. 요한복음 8장 56절입니다. Vamos a ver el versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. 아브라함이 메시아 바라보다가 구원받은 거예요. Entonces Abraham estaba viendo al Mesías y se cegó. 구약에는 오실 메시아 붙잡은 거예요. Entonces en el Antiguo Testamento se aferran al Mesías que había de 신약에는 그 venir. 메시아가 오셨다 그 Y 말입니다. en el Nuevo Testamento este Mesías ya vino. 그래서 구약 내도록 뭘 기다렸냐? 메시아를 Pues 기다렸어요. en todo el Antiguo Testamento ¿a quién esperaban? Al Mesías. 메시아를 기다렸다. Esperaban al Mesías. 언젠가 메시아 올 거다. Algún día vendrá el Mesías. 언젠가 그리스도 올 거다. Algún día vendrá el 그 Cristo. 그리스도 오면 우리 인생의 문제 끝난다. Y si este Cristo viene termina el problema de nuestras 이게 vidas. 이스라엘 사람들이었어요. Estos eran los israelitas. 복음이 뭡니까? ¿Qué es el Evangelio? 어느 날 우리가 그토록 기다리던 메시아가 오셨는데 Que un día vino este Mesías a quien tanto esperábamos. 알고 보니까 2000년 전에 오셨던 그 예수가 메시아더라. Luego nos dimos cuenta, este Mesías, este Jesús que vino hace 2000 아, años, 예수가 그리스도구나. es el Mesías, es Jesús el 이게 Cristo. 복음입니다. Esto es el Evangelio. 간단한 얘기입니다. Es algo simple. 여러분 성경 기록의 목적이 뭔 줄 ¿Cuál es el 아십니까? objetivo por el cual fue escrito la Biblia? 그 하나의 얘기를 하고 있습니다. Nos habla de esta única 우리가 cosa. 그토록 메시아를 기다렸지 않냐? Estamos esperando tanto al Mesías, 알고 보니까 예수가 그리스도더라. pero nos damos cuenta que Jesús es 예수가 el Cristo. 메시아였다. Él es el Mesías. 이게 성경 기록의 목적입니다. Y este es el objetivo por el cual fue escrito la Biblia. 요한복음 20장입니다. Vamos a ver Juan 20, 31절. versículo 31, pero estas 한국에서 온 말 잘하는 목사의 말을 속지 마시고 no sean engañados por las palabras de un coreano que habla muy bien de Corea, 여러분 성경 그대로 확인하세요. sino ustedes confírmenlo a la Biblia. 성경이 정말로 사실이라면 Si es verdaderamente bíblico, 이것이 정말 여러분 것이 맞다면 si esto verdaderamente es suyo, 이해되어진다면 si lo entiende, 오늘부터 여러분 인생과 교회 바뀝니다. entonces su vida y su iglesia va a cambiar desde hoy. 요한복음 20장 31절입니다. Juan 20:31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이 성경을 왜 기록했냐? ¿Por qué fue escrita la Biblia? 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 기록했다. Para que creáis que Jesús es el Cristo, 그 이름을 믿으면 너희가 생명을 얻는다. y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 그래서 성경은 하나의 얘기를 하고 Por 있어요. eso la Biblia nos habla de una cosa, 예수님이 그리스도다. Jesús es el Cristo. 그거 믿게 하기 위해서 성경을 기록했다. Y la Biblia fue escrita para que creamos esto.
자, 충격적인 얘기를 지금부터 하겠습니다. Desde ahora vamos a hablar de cosas 여러분 impactantes. 사도행전에 보면 사도들의 행전 아닙니까? Cuando nosotros miramos el libro de los hechos, son los hechos que ocurrieron con los 성령이 임하고 나서 전도한 그런 기록이잖아요. apóstoles, y es lo que ocurrió cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? 어떤 일이 벌어진 ¿Y 겁니까? qué es lo que ocurrió? 성령이 임했어요. Se estableció el Espíritu Santo. 그때 15개 나라 사람들이 와 있단 말이죠. Vinieron personas de 15 naciones. 성령이 임하자마자 15개 나라의 방언이 터집니다. Y desde el momento en el que vino el Espíritu Santo, ellos hablaban en lenguas de 15 그 naciones 성령 충만 diferentes. 받은 사람들이 메시지를 하죠. Y las personas llenas del Espíritu Santo compartían el mensaje. 어떤 사람들은 그 사람들 보고 놀립니다. Algunas personas se burlaban de ellos. 술 취해서 저렇다. Están llenos de mosto, 그때 decían. 베드로가 일어납니다. En ese momento Pedro se 그 levanta 베드로가 그들한테 설교합니다. y les daba el mensaje. 그 설교로 말미암아 그 자리에 있던 3,000명이 회개하고 주께로 돌아온 일이 Y a 벌어집니다. través de ese mensaje, 3,000 personas regresaron al Señor. 그 설교의 결론이 뭡니까? ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? 그 설교가 마지막의 결론이 뭐죠? ¿Cuál es la conclusión que nos da este mensaje? 사도행전 2장 36절입니다. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 베드로의 설교입니다. Ese es el mensaje de Pedro. 이 한 번의 설교로 수천 명이 돌아옵니다. Y con este único mensaje regresan miles. 설교의 결론이 뭐였냐? ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도였다. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis es el Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수를 우리 하나님이 주와 그리스도가 되게 Y este 하셨다. Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 우리가 그토록 메시아를 기다리지 않았냐? Estábamos esperando tanto tiempo al Mesías. ¿O 우리가 no? 그토록 그리스도를 기다리지 않았냐? Estábamos esperando tanto tiempo al Cristo. 저 예수가 그리스도다. Y ese Jesús es el 너희가 Cristo. 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도다. Ese Jesús a quien ustedes crucificaron, ese es el Cristo. 그 설교를 합니다. Esto es lo que él 이 decía. 설교에 수천 명이 돌아오는 일이 Y 벌어집니다. le regresaron al Señor por esto. 초대교회 성도들이 하나의 메시지만 했습니다. Los miembros de la iglesia primitiva daban un mensaje nada más. 모든 초대교회 성도들이 이제 메시지를 했어요. Y todos los miembros de la iglesia primitiva daban ese mensaje. 집에 있든지 성전에 있든지 하나의 메시지만 Sin 했어요. importar si estaban por los templos o por las casas, daban este mensaje. 사도행전 5장 42절입니다. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하였다. Ellos no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 이 말밖에 할 말이 없었던 거예요. No tenían nada más que decir, 이 사실이 너무나 커서 porque esta verdad era tan grande, 다른 거하고 비교할 수 없는 사실이기 porque 때문에 era incomparable a cualquier otra cosa. 집에 있든지 성전에 있든지 오직 그 얘기만 했습니다. Por eso en el templo y por las casas ellos hablaban solo de esto. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 이게 복음입니다. Esto es el Evangelio. 복음의 정의가 뭔 줄 아십니까? ¿Saben cuál es la definición del 복음의 Evangelio? 정의는 예수가 그리스도라는 게 복음의 정의입니다. La definición del Evangelio es que Jesús es el Cristo. 베드로가 설교한 내용이었어요. Esto es lo que Pedro decía en su mensaje. 모든 초대교회 성도들이 Todos los miembros de la iglesia primitiva lo decían. 이 메시지밖에 안 했어요. Solo hablaban de este mensaje. 여러분 초대교회에 많은 예수 믿는 사람을 가장 핍박한 사람들이 누굽니까? ¿Quién es la persona que más persecución daba a la iglesia primitiva? 사울이라는 사람이죠. Saulo, ¿verdad? 저기 다메섹에까지 가서 예수 믿는 사람을 죽이려고 가는 도중에 예수님을 만나잖아요. En camino a ese lugar lejano llamado Damasco, él se encuentra con alguien llamado Jesús 주여 누구십니까? y pregunta, Señor, ¿quién eres? 나는 네가 핍박하는 예수다. Yo soy Jesús a quien tú das persecución. 그러면서 이 사람이 회개하게 됩니다. Y él se arrepiente, ¿verdad? 며칠 지나지 않아서 바로 전도합니다. Y sin pasar unos días él empieza a evangelizar 바로 전도하죠. y él evangeliza. 뭐라고 했을까요? ¿Qué es lo que él habrá dicho? 사도행전 9장입니다. Hechos 9. 사도행전 9장 22절입니다. Hechos 9:22 nos dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 사울은 힘을 더 예수를 그리스도라고 전하나요. Entonces él más se esforzaba demostrando que Jesús era el Cristo. 회개하자마자 바울이 바로 한 말이 뭐냐? 예수가 그리스도다. Desde el momento en el que él se arrepintió, dijo, Jesús es el Cristo. 이거 얼마나 충격적이었는지. ¿Qué tan impactante es esto? 바울은요 처음부터 회개하고 나서 죽을 때까지 이 메시지밖에 안 했어요. Desde el momento en el que se arrepintió hasta el día de su muerte, él habló de este mensaje solamente. 성경 전체를 통해서 뭐하냐? 이 메시지밖에 안 했어요. En toda la Biblia que decía, él hablaba de este mensaje nada más. 사도행전 17장입니다. Vamos a ver Hechos 17.
사도행전 17장 3절입니다. Es Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 사도행전 9장부터 사도행전 17장의 그 사이에는 몇십 년이 지났습니다. Desde Hechos 9 hasta Hechos 17 pasaron décadas. 시간이 많이 지났다. Pasó mucho tiempo. 많이 지나도 이 말밖에 할 A 말이 pesar 없어요. que pasó muchísimo tiempo, él decía esto nada más. 성경 전체를 통해서 이 말밖에 안 해요. En toda la Biblia solo decía esto. 성경 전체를 풀면서 하나만 얘기합니다. Y describiendo toda la Biblia hablaba de una cosa. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 이 말밖에 안 합니다. Solo hablaba de esto. 바울이라는 사람이 찾았던 제자 중에 한 명이 브리스가 부부 아닙니까? Uno de los discípulos que había buscado Pablo era la pareja de Priscila y 그 Aquila. 브리스가 부부도 사역을 참 잘했어요. Y ellos eran muy buenos obreros. 그 중에 대신학자 아볼로라는 사람을 이 평신도가 도와줍니다. Y estos miembros de la iglesia, Priscila y Aquila, ayudaron a un teólogo, a Apolos. 이 아볼로라는 사람이 다니면서 메시지를 합니다. Y Apolos también predicaba el mensaje a donde iba. 무슨 메시지를 합니까? ¿Qué mensaje habrá dado? 사도행전 18장 28절입니다. Hechos 18:28 nos dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 이 성경을 통해서 예수는 그리스도라고 증거했다. A través de las escrituras demostraba que Jesús era el Cristo. 핵심입니다. Es el núcleo. 요한일서 5장을 보겠습니다. Vamos a ver primera de Juan 5. 요한일서 5장 Primera de Juan 5. 1절입니다. Es el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자다. Entonces todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 여러분, 다른 게 아닙니다. No es nada más. 정말 중요한 것은 예수가 그리스도란 이 핵심입니다. Lo importante es que Jesús es el Cristo, es este núcleo. 누가복음 24장을 보겠습니다. Vamos a ver Lucas 24. 누가복음 24장 Lucas 24, 27절에 보면 en el versículo 27. 엠마오 마을로 가는 그 두 제자한테 예수님께서 직접 설교하시는 내용입니다. Podemos ver lo que Jesús le dice a los dos discípulos que estaban en camino a Emaús. 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. Y comenzando desde Moisés y siguiendo todo, por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. 이 두 제자에게 모세의 글, 모세오경부터 시작해서 성경 전체를 통해서 자기에게 대한 이 전체가 자기에 대한 그러니까 자세하게 예수가 당신이 그리스도이심을 자세하게 설명했다 그 말입니다. Entonces significa que a estos dos discípulos, empezando desde el Pentateuco de Moisés, él les explicó en cada una de las escrituras que todo esto hablaba de él mismo. 그때 32절에 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. En el versículo 32 podemos ver, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las 여러분 성경을 escrituras. 통해서 예수가 그리스도이심이 전달되어질 때 사람이 삽니다. Y cuando nosotros compartimos este evangelio a través de la Biblia, las personas cobran vida. 24장 다시 44절에 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 44 de Lucas 24. 예수님이 11 제자에게 나타나셔서 또 설교하시는 내용입니다. Jesús aparece a los 11 discípulos y les da este mensaje. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 구약에 있는 모든 성경을 통해서 예수님이 그리스도이심을 본인이 직접 설교했습니다. Y entonces él mismo habló de él mismo hasta a través del Antiguo Testamento. 여러분 지금 예수가 그리스도라는 이 복음이 전 세계적으로 감추어졌어요. Y este evangelio que Jesús es de Cristo ha sido oculto en todo el mundo en este momento. 더 이상 이 메시지가 강단에서 안 나옵니다. Este mensaje ya no sale de los púlpitos. 성도들이 이 사실을 모르고 있어요. Los creyentes no saben esta verdad ya. 복음이라는 것은 예수가 그리스도라는 게 복음입니다. El evangelio es que Jesús es el Cristo. 근데 이 복음이 선포 안 되고 있어요. Pero este evangelio no está siendo proclamado. 복음을 모른다는 얘기예요. Significa que la gente no sabe esto. 이 복음이 올바로 선포되지 않으니까 성도들이 갈등하는 겁니다. Y debido a que este mensaje no está siendo proclamado, este evangelio, es que las personas tienen conflictos. 교회가 힘이 없는 겁니다. Y es por eso que las iglesias están débiles. 교회가 세상을 못 바꾸고 있는 Y 겁니다. por eso es que las iglesias no están cambiando el mundo. 복음이 없다 보니까 예수 믿는 사람들과 교회들이 전부 다른 거 얘기합니다. Debido a que no tienen el evangelio, las personas que creen en Jesús hablan de otra cosa. 다른 거 추구합니다. Y ellos buscan otras 교회는 cosas. 구원이 전부인 줄 알고 교회 부흥을 위해서 발꿈쳐. Y piensan que el avivamiento de la iglesia es todo y ellos se esfuerzan para esto. 여러분 교회 부흥되면 어찌 되는데요? ¿Y qué ocurriría si se aviva la iglesia?
우리나라에서 가장 큰 교회가 전 세계에서 가장 큰 교회가 우리나라에 있습니다. La iglesia más grande de todo el mundo está en nuestra iglesia. 여의도 수보원교회 조영기 목사님 들어보셨습니까? Está en nuestro país, perdón. Y han escuchado de la iglesia Puro Evangelio del pastor Cho Yong-gi, ¿verdad? 한 개 교회가 60만 명이 돼요. Y en una iglesia ellos tienen alrededor de, digamos, de 60,000 어마어마합니다. 600,000, perdón. 근데 자녀들의 문제가 생겼습니다. Es una iglesia muy grande, pero ahora sus hijos tienen problemas. 얼마 전에 조영기 목사님 감옥 갔다 왔어요. Y hace poco él tuvo que ir a la cárcel. 교회 크면 뭐합니까? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que la iglesia sea grande? 부흥하면 뭐하냐고요. ¿Qué tiene que uno tenga avivamiento? 사회에 큰일을 하겠죠. Claro que harán grandes obras sociales. 하지만 그 강단에서 복음이 선포 안 된다면 어떤 일이 벌어집니까? Pero ¿qué pasaría si el evangelio no se predica en su púlpito? 성도들은 동일하게 방황합니다. Todos los creyentes estarán errantes. 그런 교회가 세우신들 세계가 지역이 안 바뀌고 나라가 안 바뀌고 세계가 안 바뀝니다. Y aunque se levanten estas iglesias, no cambia la región, no cambia el país, no cambia el mundo. 근데 대부분 목회자들은 그 길을 걸으려고 해요. Pero la mayoría de pastores quieren caminar por esta senda. 무조건 교회 부흥이 전부입니다. Y para ellos el avivamiento de la iglesia lo es todo. 강단에서 무슨 말 하는지 본인도 몰라요. Y ellos mismos no saben de qué están hablando en el púlpito. 제가 여러 대륙 여러 나라 가서 확인했습니다. Y yo lo he confirmado en muchos continentes, en muchos países. 이 예수가 그리스도란 복음이 없어요. Este evangelio que Jesús es de Cristo no está allí. 없습니다. No está. 너무너무 안타까워요. Es verdaderamente muy penoso. 만약에 그런 시점에 여러분들이 예수가 그리스도란 이 성경적인 복음을 회복한다면 Pero si en este momento ustedes restauran este evangelio que Jesús es el Cristo bíblicamente, 하나님은 여러분들을 세계적으로 사용하실 거예요. Dios los utilizará de una manera mundial. 마태복음 16장입니다. Vamos a ver Mateo 16. 제자들을 3년 동안 교육했어요. Durante 3 años Jesús había educado a sus discípulos. 그래서 3년 동안 교육하고 나서 이제 조금 있으면 예수님을 십자가에 지어야 됩니다. Y después de esto él tenía que cargar la cruz dentro de un momento. 그 십자가 지기 전에 물어본 거예요. Y antes de cargar la cruz él pregunta 12명 모아 a sus 12 discípulos. 물어봅니다. Él les pregunta, 사람들이 나보고 뭐라고 하더냐? ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 물어요. Él pregunta, 나보고 뭐라고 하더냐? ¿quién dicen que soy yo? 그래서 막 대답을 La 하잖아요. gente responde, 예레미야 같다, 엘리야 같다, 세례요한 같다, 선지자 같다 뭐 대답하잖아요. le responden, eres como Elías, como Jeremías, como Juan el Bautista, alguno de los profetas. 예수님을 그렇게 본 겁니다. La gente consideraba a Jesús así. 짧게 설명해 보면요. Si lo explicamos brevemente, 예수님에게 엘리야 같은 모습이 있었어요. sí, Jesús tenía algunos aspectos como Elías. 엘리야는 능력의 선지자 아닙니까? Elías era un profeta de poder, ¿verdad? 대단한 선지자잖아요. Era un profeta muy grande. 예수님이 막 기적 보이고 능력 보이니까 예수님을 엘리야처럼 믿은 거예요. Y como Jesús mostró poder, mostró milagros, pensaban que era como Elías. 여러분 굉장히 좀 조심하셔야 됩니다. Es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. 치유받기 위해서 교회 오면 큰일 납니다. Si venimos a la iglesia para recibir sanidad es algo grave. 치유받으려고 예수 믿으면 큰일 납니다. Si creemos en Jesús para recibir sanidad es algo grave. 예수를 그리스도로 믿으면 치유는 따라옵니다. Si nosotros creemos en Jesús, entonces sigue la sanidad. 하지만 치유받으려고 예수 믿으면 틀린 거다. Pero si nosotros creemos en Jesús para recibir sanidad, esto es algo erróneo. 능력 받기 위해서 예수 믿으면 틀렸습니다. Si nosotros queremos en Jesús para recibir poder, eso es algo erróneo. 신비한 능력 경험하기 위해서 예수 믿으면 틀린 겁니다. Si creemos en Jesús para recibir un poder místico, eso es algo erróneo. 기적을 경험하기 위해서 예수 믿으면 틀렸습니다. Si creemos en Él para experimentar milagros, es algo erróneo. 그건 예수님을 엘리야처럼 믿는 겁니다. Y eso es creer en Jesús como Elías. 이런 일이 중남미에 많아요. Y estos casos ocurren muy seguido en 여러분 Latinoamérica. 바꿔야 돼요. Hay que cambiar esto. 여러분 무조건 예수 믿으면 치유받는다, 치유받으러 오세요. 틀린 겁니다. Si nosotros decimos, cuando crees en Jesús hay sanidad, ven a creer en Jesús por la sanidad, no, eso es 그냥 erróneo. 예수가 그리스도이심을 정말로 믿으면 치유는 따라오는 Si 거예요. nosotros verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo, la sanidad nos sigue. 여러분 예수님을 엘리야처럼 믿으면 안 돼요. No debemos de creer en Jesús como si fuera Elías. 큰일 납니다. Es algo grave. 여러분 예수님을 선지자 중에 하나로 믿으면 안 됩니다. No debemos de creer en Él como alguno de los profetas. 중남미에 와보니까 그런 일들이 많아요. En Latinoamérica vemos esto muy seguido. 예언하는 사람들이 많더만요. Hay muchas personas que dicen profecías 그리고 예언을 믿는 사람들이 y 많아요. muchas personas que creen en estas profecías. 아니 제가 볼 때 뭐 이렇게 나쁜 건 아닌 것 같아요. Yo veo que esto no es algo malo. 하지만 그 예언하는 사람이 되기 위해서 예수 믿는다면 틀린 겁니다. Pero si nosotros creemos en Jesús para volvernos uno de esos profetas, entonces es algo 그리고 그 erróneo. 예언을 하나님의
하나님의 말씀보다 더 신뢰한다 틀린 겁니다. Y si nosotros creemos más en esta profecía que la palabra de Dios es algo erróneo. 정말로 예수가 그리스도라는 사실을 깊이 믿다 보면 하나님께서 예언한 은혜도 주시겠죠. Y claro que si nosotros creemos profundamente que Jesús es el Cristo, Dios nos dará también estas 하지만 profecías. 순서가 바뀌어버리면 큰일 납니다. Pero si cambia este orden es algo muy grave. 예수님은 선지자 중에 하나가 아닙니다. Jesús no es alguno de los profetas. 예수님을 선지자처럼 믿으면 큰일 납니다. Si nosotros creemos como en Él como alguno de los profetas es algo grave. 예수님을 예레미야처럼 믿는 사람이 있어요. Hay gente que cree en Él como Jeremías. 예레미야는 눈물의 선지자입니다. Jeremías era un profeta de lágrimas. 백성들을 막 불쌍하게 여기고요. Él se compadecía de su pueblo. 아이 그런 사람이요. Era una persona así. 교회가 구제봉사 해야 됩니다. Claro que la iglesia de hacer caridad debe de ayudar. 하지만 교회가 구제봉사가 목적이 되면 큰일 납니다. Pero si el objetivo de la iglesia es este, es algo grave. 예수 믿는 이유가 불쌍한 사람들 돕기 위해서 예수 믿는다 틀린 겁니다. Si nosotros creemos en Jesús para ayudar a los pobres, esto es algo muy grave. 정말로 예수가 그리스도의 사실을 진짜 믿으면 자연스럽게 구제봉사하게 돼 있습니다. Si verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo, naturalmente pasaremos a hacer buenas obras y caridad. 구제봉사가 목적이 되면 큰일 나요. Pero si este es el objetivo, esto es algo muy grave. 그건 예수님을 세례 요한처럼 믿는 겁니다. 예레미야처럼 믿는 겁니다. Y eso es creer en Jesús como Jeremías. 어떤 사람은 예수님을 세례 요한처럼 믿어요. Algunos creen en Jesús como Juan el 세례 Bautista. 요한 무슨 일을 했습니까? ¿Qué hizo Juan el Bautista? 주님의 길을 예비했습니다. Él preparó el camino del Señor. 그리고 또 한 게 있습니다. Y hay algo más que hizo. 저 해로 틀렸다면서. Él dijo que Herodes estaba 저 mal, 해로 잘못했다면서. que Herodes había hecho algo incorrecto. 정치와 사회적인 활동을 했습니다. Él había hecho obras políticas y sociales. 여러분 예수 믿는 사람이 정치에 들어가야 된다 얘기합니다. Las personas que creen en Jesús deben de entrar a la política, dicen. 뭐 틀린 말은 No 아니에요. es algo erróneo, claro. 하지만 정치 이용하기 위해서 정치하기 위해서 예수를 이용한다 틀린 얘기입니다. Pero si nosotros utilizamos a Jesús para hacer la política, esto es algo erróneo. 사회를 변화시키기 위해서 예수 믿는다 틀린 얘기입니다. Si nosotros utilizamos a Jesús para cambiar la sociedad, esto es algo erróneo. 예수 믿는 사람들은 모든 사회 분야에 들어갈 수밖에 없어요. Todas las personas que creen en Jesús no tienen más opción, claro, que entrar dentro de 하지만 la 사회를 sociedad. 변화시키기 위해서 예수 믿는다 틀린 건 Pero 아니에요. si creemos en Jesús para cambiar la sociedad, esto es algo erróneo. 여러분 예수님 잘 믿어야 돼요. Tenemos que creer en Jesús bien. 별 생각 없이 열심히 하는 사람들이 많아요. Hay tantas personas que no piensan en nada y solo se esfuerzan. 열심히 하다가 예수가 누구지 모르고 열심히 하다가 지옥 가면 어찌 됩니까? ¿Qué pasa si nosotros nos esforzamos mucho sin saber que es Jesús, nos esforzamos y luego vamos al 예수님을 infierno? 엘리야처럼 믿으면 지옥 Si 간다니까요. nosotros creemos en Jesús como Elías, vamos al infierno. 예수님을 세례요한처럼 믿었다가 지옥 Si creemos en 간다니까요. Él como Juan el Bautista, vamos al infierno. 열심히 수십 년 동안 신앙생활을 하다가 지옥 간다니까요. Nosotros nos esforzamos en nuestra vida de fe durante décadas y vamos al infierno. 중요한 얘기입니다. Es algo importante. 열심히 안 하는 게 지금 열심히 하는 게 중요하지 Lo 않아요. importante ahora no es el esforzarse. 중남미 분들은 열정이 너무너무 대단한 것 같아요. Las personas de Latinoamérica son muy apasionadas. 뭐 찬양해도 뭐 그냥 조용한 게 아니에요. Y cuando vemos la alabanza, de verdad, no hay ningún momento silencioso. 우리 한국 사람들은 찬양할 때 그냥 이렇게 조용히 앉아서 조용히 찬양합니다. Las personas en Corea cuando alaban están así como ustedes están ahora, 손 드는 silenciosos. 사람도 별로 없어요. No hay personas que levantan la mano. 뭐 뛰는 사람 아예 No 없어요. hay personas que saltan. 우리 한국은 그래요. Bueno, en Corea es así. 그래 조용히 있으면서 입만 뻑뻑뻑. Simplemente están quietos y solo mueven la boca. 이게 한국 사람들. Así son los coreanos. 그에 비하면 여러분들의 열정은 비교가 안 돼요. Y si los comparamos a ustedes, su pasión es incomparable. 얼마나 열정적으로 찬양하는지, Verdaderamente alaban con mucha pasión. 얼마나 열정적으로 기도하는지, Y ellos y oran con mucha 얼마나 pasión. 주의 일을 위해서 Y 헌신하는지. también devocionan mucho por el Señor. 근데 그렇게 하는데 Y hacen todo esto. 그렇게 열심히 수십 년 동안 하다가 Durante décadas se esfuerzan. 지옥 가면 어찌 되겠습니까? Pero ¿qué pasa si vamos al infierno después de todo? 예수님은 하나만 물어봐요. Jesús nos pregunta una cosa. 16장 15절에 En el versículo 15 del capítulo 16. 너희는 나를 누구라고 하니? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? 우리에게 하는 질문이에요. Es algo que nos pregunta a nosotros. 내가 누구냐? ¿Quién soy yo? 나를 어떻게 믿냐? ¿De qué manera creen en mí? 그렇게 얘기해요. Eso es lo que nos pregunta. 이게 우리에게 하는 질문입니다. Es una pregunta que nos da a nosotros. 그때 베드로가 일어나서 답합니다. Pedro se levanta y responde. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 당신 그리스도입니다. Tú eres el Cristo. 우리가 그토록 기다리던 그리스도, Es el Cristo a quien tanto esperábamos. 당신이 그리스도입니다. Tú eres el Cristo. 그 얘기예요. Eso es lo que nos dice. 얼마나 대단한 얘기입니까? Es algo tan 이 enorme. 단순한 고백에 예수님이 충격을 받았어요. Es algo tan grande que Jesús se sorprende al escuchar esto. 16장 17절입니다. En el versículo 17. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬 네가 복이 있도다 이를 너에게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 예수님이 놀랬습니다. Jesús se sorprendió. 네가 참 복이 있구나. Bienaventurado eres. 어떻게 알았냐?
¿Cómo pudiste saber eso? 네가 한 게 아니다. No es que tú lo hayas sabido. 아버지께서 알게 Se lo 하셨다. reveló mi Padre. 여러분, 복음 아무나 알아들을 수 있는 게 아닙니다. El Evangelio no es algo que cualquiera entiende. 예수가 그리스도란 복음 아무나 알아들을 수 있는 게 아니에요. El Evangelio que Jesús es el Cristo no cualquiera lo entiende. 지금 이 자리에는 제가 했던 메시지를 여러 번 들었던 사람들이 계십니다. Hay personas aquí que han escuchado este mensaje muchas veces, 못 알아듣습니다. pero no lo entienden. 지금 이 자리에 이 메시지 하고 있는데 졸고 있어요. Y en este mensaje estamos proclamándolo y están dormidos. 못 알아듣습니다. No lo están entendiendo. 열심히 제 길이 제 말을 듣고 있는 거 같잖아요. Parece que me están poniendo mucha atención, ¿verdad? 가슴으로 부딪히지 않습니다. Pero no les está golpeando en el 못 corazón. 알아듣습니다. No lo están entendiendo. 이건 하나님 계시하셔야지 알아들을 수 Eso es 있어요. algo que Dios lo debe de revelar. 여러분, 지식으로는 얼마든지 정리할 수 있어요. Claro que ustedes lo pueden organizar con la cabeza, 하지만 정말로 예수가 그리스도구나. pero de verdad diciendo Jesús es el Cristo. 이렇게 부딪히면 여러분 바로 오늘부터 마태복음 16장 18절 19절의 축복이 임합니다. Si verdad esto los golpea, entonces desde hoy podrán obtener las bendiciones de Mateo 예수님이 하신 말씀이라니까. 16, 18 y 19. 베드로에게 주신 축복 보겠습니다. Vamos a ver las bendiciones que dio Jesús a Pedro 18절에 보니까 en el versículo 18. 또 내가 너에게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 내가 천국 열쇠를 너에게 주리니 네가 땅에서 무엇인지 매면 하늘에서 매일 것이요 네가 땅에서 무엇인지 풀면 하늘에서 풀리리라 하시고. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 너는 반석이다. Tú eres la roca. 교회를 세우겠다. Edificaré mi iglesia. 음부의 권세 이기지 못한다. Las puertas del Hades no prevalecerán contra 천국 ella 열쇠를 주겠다. y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. 당신이 그리스도입니다라는 그 고백에 바로 축복을 쏟아붓고 있어요. Y a esta confesión tú eres el Cristo, Dios le derrama todas las 정말로 bendiciones. 예수님이 그리스도라고 발견되어지고 그 고백을 해버리니까 바로 축복해버렸어요. Desde ese momento en el que él descubre y confiesa que Jesús es el Cristo, Dios le da las bendiciones de una vez, Jesús se las da. 예수가 그리스도라는 것이 복음입니다. Y el hecho de que Jesús es el Cristo es el Evangelio. 그런데 이 복음은 감추어져 있는 복음입니다. Pero ese Evangelio ha sido escondido, oculto. 로마서 16장을 보겠습니다. Vamos a ver Romanos 16. (16장) 25절 26절을 보니까 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세전부터 감추어졌다가 이제는 나타나신 바 되었으며. En Romanos 16, 25 y 26 nos dice, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. 영세전부터 감추어져 있던 바로 그런 복음이라고 얘기합니다. Nos dice que es un evangelio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. 이게 보통 메시지가 아닙니다. Esto no es algo común y corriente. 영세전부터 감추어져 있던 거예요. Oculto desde tiempos eternos. 많은 사람들이 잘 알지 못합니다. 얼마나 대단한 얘기인지. Esto es algo tan grande que muchas personas no lo pueden comprender. 골로새 1장 26절입니다. Vamos a ver Colosenses 1:26. 골로새 1장 26절을 보니까 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 Nos dice en Colosenses 1:26 que esto había sido oculto ya desde mucho 이 tiempo atrás, 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 que había sido escondido de era a era. 도대체 이 비밀이 뭡니까? ¿Qué es este misterio? 27절 후반절에 보면 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 Que había sido oculto desde siglos y edades. En el versículo 27 podemos ver a quien es Dios, que es Cristo en vosotros. 만세와 만대로부터 감추어졌던 이 복음, 이 비밀이 그리스도라는 비밀입니다. Nos dice que este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades es Cristo. 그 비밀을 고백하는 거예요, 예수님께. Y Jesús y Pedro confiesa esto a Jesús. 당신이 그리스도입니다. Tú eres el Cristo. 그러니까 기다렸다는 듯이 축복을 쏟아부어 줬어요. Por eso es que así como si él hubiera estado esperando esto, Jesús le derrama todas las bendiciones. 저는 많은 사람 필요 없어요. No necesitamos a muchas personas. 깨닫는 사람 몇 사람 있으면 엘살바도로 바뀝니다. Necesitamos a una persona que se percata de esto para cambiar a El Salvador. 정말입니다. Es verdadero. 예수가 그리스도란 이 사실 정말 깨닫는 몇 사람만 일어나면 엘살바도르는 끝납니다. Si hay un pequeño número de personas que se percata de esto, El Salvador se puede levantar. 저는 이 자리에 그런 사람이 꼭 있기를 바랍니다. Y yo espero que verdaderamente estén estas personas en este lugar. 목사님들은
예수가 그리스도, 이 복음이 제대로 이해되어지고 정리되어지고 깨달아지기 시작하면 그때부터 주께서 전도의 문을 여십니다. Y Jesús es el Cristo. Si ustedes verdaderamente se percatan de ese evangelio, esto los golpea en el corazón y lo empiezan a organizar desde ese punto, se abren las puertas del evangelismo. 그렇다면 예수가 그리스도란 말이 도대체 무슨 말입니까? Si es así, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? 하나님께서 메시아를 보내시겠다, 예수가 오셔서 메시아 일을 하셨다, 그 얘기인데요. Entonces significa Dios enviará al Mesías y Jesús vino a cumplir la función de este Mesías. 이걸 잠시 좀 정리하겠습니다. Esto lo vamos a organizar brevemente. 메시아 이꼬르 그리스도. Entonces, Mesías y Cristo. 메시아는 히브리 말이고요. Mesías es en hebreo, 그리스도는 헬라 말입니다. Cristo es en griego, ¿verdad? 메시아라는 이 뜻은 메시아는 직분을 뜻합니다. Entonces, Mesías es una posición. 저는 제 직분은 목사입니다. Entonces, yo soy un pastor. 그렇듯이 그리스도는 직분을 De 뜻해요. esa misma manera, Cristo es una posición 예수는 이름입니다. y Jesús es su nombre. 예, 제 이름은 조성욱입니다. Mi nombre es Josué. 예, 예수는 이름이고 그리스도는 직분이에요. Y entonces, Jesús es su nombre y Cristo es su posición. 뜻이 있을 거 아니에요. Y cada uno tiene su 그 significado 단어의 뜻이 있을 거 아닙니까? en cada una de las palabras. 예수라는 단어의 뜻은 구원자라는 뜻입니다. La palabra Jesús significa el Salvador, aquel que salva. 그리스도라는 단어의 뜻은 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. Y Cristo significa el ungido. 여기까지 이해되셨습니다. 아멘. Y si lo entendieron hasta ese punto, amén. 자, 그리스도 기름 부음 받은 자는 무슨 말이냐? Entonces, ¿qué significa Cristo el ungido? 구약 성경에는 세 종류의 사람들한테만 기름 부어줬어요. En el Antiguo Testamento se ungían a 3 tipos de personas. 하나님이 구별했다는 얘기입니다. Significa que Dios los había separado de todos. Significa que los había elegido, 하나님이 선택했다는 뜻입니다. que Él los había puesto 하나님의 aparte, 사람이란 que 뜻입니다. eran personas de Dios. 왕이 세우실 때 기름을 부어줬어요. Cuando se levantaba un rey, se le ungía. 제사장이 세워질 때 기름 부어줬어요. Cuando se ungía a un sacerdote. 선지자가 세워질 때 기름 Y cuando 부어줬어요. se levantaba a un profeta. 요 세 종류의 사람, A esos 3 tipos de personas. 왕, 제사장, 선지자. Entonces, los reyes, sacerdotes y profetas. 그럼 그리스도는 누구냐? ¿Y quién es Cristo? 요 세 가지 사역을 완벽하게 감당하신 분이 그리스도입니다. Aquel que se encarga de esos 3 oficios perfectamente es el Cristo. 참된 왕이며 참된 제사장이며 참된 선지자 역할을 완벽하게 감당하신 분이 그리스도입니다. Aquel que se encarga perfectamente de los oficios de ser el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta es el Cristo. 요거는 제가 오후에 자세하게 설명하겠습니다. Esto lo voy a explicar más a fondo en la tarde. 정리하면 이렇습니다. Pero si lo organizamos de esta manera, 인간은 세 sería- 가지 문제가 있었습니다. el hombre tenía 3 problemas, ¿verdad? 사단으로 인하여 죄 짓고 하나님 떠났습니다. Entonces, gracias a Satanás, el hombre peca y se separa de Dios. 그래서 모든 문제가 Y 왔습니다. por eso llegan todos los problemas. 그렇죠. ¿O no es así? 그리스도는 세 가지 직분이 있습니다. Y Cristo tiene 3 posiciones: 왕, 제사장, 선지자. rey, sacerdote y profeta. 자, 이게 연결이 돼요. Entonces se conectan. 사단의 문제를 해결하신 참된 왕, Entonces el verdadero rey que soluciona el problema de Satanás. 죄의 문제를 해결한 참된 제사장, El verdadero sacerdote que soluciona el problema del pecado. 하나님 떠난 문제를 해결한 참된 선지자. Y el verdadero profeta que soluciona el problema de la separación de Dios. 인간은 세 가지 문제 때문에 모든 문제가 왔는데 Y todos los problemas del hombre vienen por 3 problemas. 이 그리스도께서 이 세 가지 문제를 근본적인 세 가지 문제를 해결하셨고 Y Cristo solucionó fundamentalmente esos 3 problemas. 그 때문에 오늘 모든 문제를 그리스도께서 해결하십니다. Entonces todos los problemas que surgen de esos 3 problemas son solucionados. 그래서 그리스도란 말은 무슨 말이죠? Por eso, ¿qué significa el Cristo? 근본 문제 해결하신다는 뜻입니다. Significa es que aquel que soluciona los problemas fundamentales. 다른 말로 그리스도는 무슨 뜻이죠? En otras palabras, ¿quién es el Cristo? 모든 문제 해결자라는 뜻입니다. Significa el solucionador de todos los problemas. 이까지 이해되셨으면 아멘. Si lo entendieron hasta ese punto, amén. 아멘. Amén. 그리스도가 그런 자입니다. Entonces Cristo es alguien así. 그런데 예수님께서 오셨어요. Pero Jesús vino. 예수님이 그리스도 일을 하신 거예요. Él se encargó de ser Cristo. 예수님이 이 땅에 오셔서 병 낫게 하기 위해서 이 땅에 오신 게 아닙니다. Él no vino a esta tierra simplemente a sanar 기적을 enfermedades. 일으키기 위해서 오신 게 No 아닙니다. vino a mostrar milagros. 우리에게 좋은 말씀 주시기 위해서 이 땅에 오신 게 아닙니다. No vino a darnos una moraleja. 왜 오셨습니까? ¿Por qué vino? 기독교의 핵심은 뭐죠? ¿Cuál es el núcleo del cristianismo? 십자가와 부활입니다. La cruz y su resurrección. 십자가 지시려고 오셨고 Él vino a cargar la cruz 부활하시려고 y a 오셨어요. resucitar. 십자가 지실 때 무슨 일이 ¿Qué es 벌어졌습니까? lo que ocurre en la cruz? 이것도 자세하게 설명하겠습니다. 나중에. Esto lo vamos a explicar luego más a fondo. 십자가 지시는 순간 하나님 만날 길이 열렸어요. Pero cuando Él cargó la cruz, se abrió el camino para encontrarnos con 두 Dios. 번째, 우리를 위해서 죽으실 때 모든 죄인의 죄 문제를 해결할 수 있는 길이 열렸어요. Y cuando Él murió en la cruz por nosotros, es que se solucionó todo el problema del pecado. 그리고 세 번째,
부활하심으로 말미암아 사망을 이기고 사단을 이겼습니다. Y tercero, cuando Él resucitó, Él venció a la muerte y a Satanás. 십자가로 말미암아 죄 문제, 하나님 떠난 문제 해결하셨고 Entonces a través de la cruz se solucionó el problema del pecado y la separación de Dios. 부활로 말미암아 사단의 문제를 해결하셨고 Y a través de su resurrección solucionó el problema de Satanás. 예수님이 그리스도 일을 하신 거예요. Entonces Jesús se encargó de ser el Cristo. 그래서 예수님이 그리스도인 겁니다. Por eso Jesús es el Cristo. 그래서 예수가 그리스도란 말은 Por eso el hecho que Jesús es el Cristo 예수님이 인간의 근본 문제를 해결하셨다는 뜻이고 significa que Él solucionó el problema fundamental del hombre, 예수님이 인간의 모든 문제를 해결하셨다는 뜻이고 que solucionó todos los problemas del hombre. 그래서 그 예수를 그리스도라고 얘기하는 겁니다. Por eso es que decimos que este Jesús es el Cristo. 그 예수를 그리스도라고 믿고 영접하면 구원받습니다. Y si nosotros creemos que Jesús es el Cristo y lo aceptamos, somos salvos. 그 예수를 그리스도라고 믿고 영접하면 구원받습니다. Si creemos en Él como el Cristo y lo aceptamos, somos salvos. 구원받으면 무슨 일이 벌어지죠? ¿Qué es lo que ocurre cuando somos salvos? 구원이 뭡니까? ¿Qué es la salvación? 세 가지 문제 해결입니다. Significa que se resolvieron tres problemas. 구원받은 자가 천국 가는 건 당연합니다. Es natural que los salvos vayan al cielo, 하지만 진짜 구원의 의미는 세 가지입니다. pero la verdadera salvación significa tres cosas. 사단에게서 영원히 해방받는 겁니다. Significa que fuimos liberados eternamente de Satanás, 죄의 문제가 영원히 해결되는 겁니다. que el problema del pecado ha sido eternamente resuelto 하나님 떠난 우리가 하나님 만나는 겁니다. y que nosotros nos reencontramos con Dios. 이게 구원입니다. Esto es la salvación. 예수가 그리스도라고 믿어질 때 이 참된 구원이 임합니다. Cuando nosotros creemos en Jesús como el Cristo, viene esta verdadera 그렇게 salvación. 구원받으면 어떤 축복이 임하냐? Si somos salvos de esta manera, ¿qué bendiciones vienen? 말로 다 할 수 없는 축복이 임합니다. Vienen bendiciones que no podemos expresar por la boca, 오후에 자세하게 설명하겠습니다. que vamos a explicar más fondo en la tarde. 첫 시간에 성경에서 말하는 복음이 뭐냐 설명했습니다. Entonces, en este primer momento explicamos qué es el Evangelio. 여러분 예수가 그리스도로 말을 알아들으면 이게 만대로부터 감추어졌던 비밀이라니까요. Si ustedes entienden que Jesús es el Cristo, es algo oculto desde los tiempos eternos. 이걸 정말 여러분들이 알아듣고 여러분 가슴 속에 그렇다라고 깨달으시면 오늘부터 하나님 여러분 쓰십니다. Desde el momento en el que ustedes se percatan de esto y digan, es así, entonces Dios los utiliza. 이게 감추어졌던 복음이기 때문에 그렇습니다. Eso es porque es un evangelio que había sido oculto. 저는 엘살바도르 왜 왔냐? ¿Por qué venimos a El Salvador? Porque 엘살바도르 살리러 왔습니다. yo vine a salvar a El Salvador 그리고 엘살바도르를 통해서 중남미 살리려고 왔습니다. y para salvar a Latinoamérica a través de El Salvador. 어떻게 하면 되냐? Entonces, ¿qué hay que hacer? 간단합니다. Es simple. 사도행전 16장, 17장, 18장을 보니까 그 지역 살릴 제자, 그 나라 살릴 제자가 창세전부터 예비되어 있더라고요. En Hechos 16, 17 y 18 podemos ver que habían discípulos para salvar a su región que habían sido preparados desde la fundación del mundo. 사도행전 16장 루디아, En Hechos 16 Lidia, 사도행전 17장 야손, en Hechos 17 Jasón, 사도행전 18장 브리스가 부부. en Hechos 18 Priscila y Aquila. 바울이 가서 이 사람 도운 거예요. Pablo ayudó a estas personas 이 사람들 찾아서 이 사람을 도운 거예요. y él buscó a estas personas y les ayudó 이 사람이 자기 지역 살렸어요. y ellos salvaron a su 그리고 región 이 사람들이 로마를 살렸어요. y ellos salvaron a Roma. 똑같은 원리입니다. Es lo mismo. 엘살바도르에 창세전부터 엘살바도르 살릴 제자가 창세전부터 예비되어 있어요. Entonces desde antes de la fundación del mundo hay un discípulo preparado para salvar a El Salvador 누가 그 사람인지는 몰라요. y no sabemos quién es. 그래서 엘살바도르에 가서 이 두 가지 성경적인 복음과 성경적인 전도 전략을 제대로만 설명되면 이 말을 알아듣는 사람들이 나올 겁니다. Por eso es que cuando nosotros vamos a El Salvador y explicamos el Evangelio y también las estrategias del evangelismo bíblicas, entonces habrán personas que reaccionen 이 a esto. 사람이 엘살바도르 살릴 제자입니다. Y esas personas son las que salvarán a El 그런데 Salvador. 그때부터 시작해서 그 사람에게 하나님 역사는 시작됩니다. Y desde este punto es que empiezan las obras de Dios sobre ellos. 그래서 숫자 많이 필요 없습니다. No necesitamos una multitud. 우리는 10,000명 집회, 10만 명 집회 눈꼼짝도 안 합니다. Nosotros aunque se reúnan 10,000, 100,000, no movemos los ojos. 암만 10,000명, 10만 명, 100만 명 모여봐야 그 중에 제자 한 명이 없을 수 있어요. Porque puede ser que se reúnan 10,000, 100,000, 1,000,000 y no hay un discípulo entre ellos. 하지만 이 적은 숫자가 모였는데 이 중에 상당수가 제자일 수 있습니다. Pero puede ser que se haya reunido este número de personas y dentro de este número hayan discípulos. 저희가 이번에 엘살바도르 오기 위해서 15명이 5만 불 들여서 왔어요. Y entonces para venir a El Salvador, 15 personas dieron alrededor de $50,000 para venir. 5만 불 사용해가면서 여기 왔어요. Entonces utilizamos $50,000 y llegamos hasta ese 저희가 punto. 몇백 명 집회하러 왔겠습니까? ¿Acaso venimos a hacer una conferencia de cientos de personas? 저희는 지금까지 사역하면서 사례를 받아본 적이 없어요. Hasta ese punto no hemos recibido ni una ofrenda. 우리는 무조건 자비량입니다. Simplemente lo hacemos para 무조건 nosotros. 헌신합니다.
Simplemente queremos 우리는 devocionar 세계복음하기 위해서 왔어요. para la evangelización mundial. 집회하러 온 게 아니에요. No venimos para una 돈 conferencia. 배품 받으려 온 게 No 아닙니다. venimos a recibir unos billetes. 대형 집회에 관심이 No 없어요. tenemos interés en unas grandes mega 큰 집회를 conferencias. 하든지 작은 집회를 하든지 우리의 눈은 하나밖에 없습니다. Sin importar si hacemos grandes o pequeñas conferencias, nuestros ojos están en una cosa: 그 나라 살릴 제자. el discípulo que va a salvar a ese país. 이게 우리의 관심이에요. Ese es nuestro interés. 오늘 이 자리에 그런 사람이 있기를 바랍니다. Y yo espero que haya una persona así en este 우리는 그 lugar. 사람이 나타나 그 사람들만 일어나도 우리의 수고 헌신 전혀 아깝지 않습니다. Si se levantan estas personas, de verdad nuestra labor, nuestro esfuerzo, todo esto fue por algo. 저희는 복음이 그렇게 발견됐어요. Yo verdaderamente descubrí el Evangelio de esta manera. 예수가 그리스도라는 게 복음 그렇게 발견되어졌어요. Que Jesús es el Cristo, así lo 내 descubrí. 모든 것을 바치도 아깝지 않다. Por eso, aunque dé toda mi vida, no es en 내 vano. 목숨을 바치도 아깝지 않다. Aunque yo dé mi vida en sí, 우리는 es- 그렇게 발견되어졌어요. así es como yo lo puedo 그래서 lograr. 이곳까지 온 겁니다. Y hasta este punto vine por eso. 저는 여러분들 중에 그런 멤버들이 일어나길 바랍니다. Y yo espero que entre ustedes hayan personas así. 그런 멤버들이 일어나면 그 멤버들 통해서 하나님이 중남미를 살리시고 Y si estas personas se levantan, Dios salvará a Latinoamérica por estas personas. 첫 시간에 복음에 대한 설명을 했습니다. Entonces explicamos el Evangelio. 잠시 쉬었다가 두 번째 시간에 성경적인 전도 전략에 대한 얘기를 하겠습니다. Vamos a descansar un breve momento y vamos a hablar acerca de las estrategias de evangelismo bíblicas. 굉장히 긴 얘기를 1시간 만에 할 겁니다. Y vamos a hablar algo muy largo en una hora. 아까 얘기했습니다. 어려울 거라고 얘기했습니다. Y les dije que va a ser difícil antes 힘들 거라고 얘기했습니다. y que les va a costar. 예, 쉬는 시간은 도망칠 수 있는 유일한 시간입니다. Y los momentos de descanso son los únicos momentos en donde ustedes tienen la oportunidad de escapar. 빨리 도망가세요. Escápense rápido. 이 말씀이 어렵다, 힘들다, 지겹다, 빨리 가세요. Si ustedes dicen es difícil y me cuesta y verdaderamente me aburre, váyanse. 가시는 게 도움돼요. Es una ayuda para nosotros. 여기서 꾸벅꾸벅 졸면 서로 도움이 안 돼요. Si ustedes se quedan dormidos aquí, entonces no es de ayuda para nadie. 빨리 가세요. Váyanse rápido. 예, 들을 사람만 앉아있는 게 훨씬 유익입니다. Es mejor que estén las personas sentadas que van a escuchar. 많이 도망가길 바랍니다. Espero que muchos huyan 많이 도망가길 바라고 20분 후에 뵙도록 하겠습니다. y espero que muchos huyan y nos vemos en 20 minutos. Tal vez solamente